Bismillahirrahmanirrahim. Kita riding lagi nih. Sekarang kita di Sate Acai Big Deal Chopper Antasari sama SM Big Bro ini Mas Joman, CBR 1000 SP, Mas Iwan, Mas Lai. Oh, Mas Bambang, Mas Lai, Mas Iwan, Mas Nyoman. Kita gas dulu, panasin ban dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tapi ini nggak connect ke apa namanya, ke GoPro sendirian. Parkiran siapa yang bayar nih? Mas Iwan, oh.